Kanjon reke Jerme, jedan od najlepših kanjona u Srbiji. Kanjon Jerme je deo rečne doline istoimene reke, koji je nastao intenzivnim usecanjem njenog vodenog toka između stenovite Vlaške planine na levoj obali i planine Greben na njenoj desnoj obali, u jugoistočnoj Srbiji. Spada među najuže kanjonske useke u Evropi. Sve do 1927. godine kanjon je bio potpuno neprohodan, međutim, te godine za potrebe rudnika kamenog uglja Rakita kroz klisuru je probijena trasa železnice uskog koloseka. Rudnik je zatvoren 60. godina 20. veka, a 70. je umesto pruge izgrađen asfaltni put. Do kanjona se može doći iz pravca Babušnice, iz pravca Pirota. Ja sam vozio iz pravca Babušnice, međutim taj put sve do Zvonačke banje nije dobro kvaliteta, pa treba voditi računa. Ima dosta peska, šljunka, put je na mnogim mestima krpljen, a na nekim mestima je toliko rupa da je nemoguće normalno voziti. Ukoliko vozite enduro motore, nećete imati problema. Ukoliko ne volite truckanje, onda je za vas bolji izbor put preko Pirota. Kraći je i bezbedniji. Ja ipak preporučujem da se vozi preko Babušnice jer se prolazi kroz nekoliko zanimljivih sela, Studena, Preseka, Zvonce, Zvonačka banja i pristup i prilaz kanjonu je daleko interesantniji i lepši sa te strane. Kanjon Jerme je u Republici Srbiji proglašen za zaštićeno prirodno dobro sa statusom Specijalni rezervat prirode Jerma. Izgradnja puta je omogućila pristup lepotama reke Jerme, kao i Poganovskom manastiru smeštenom pored same reke, koji je zahvaljujući neprohodnosti kanjona Jerme sve do 1927. godine ostao sačuvan od mnogih osvajača.